single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Hi guys! Welcome to my channel! Na ako ikaw ba diri sa tijaw ya? Nami challenge. Wala mong challenge no, dala akong gilista. Tagalog ni siya. Tagalog, i-translate sa English, tapos i-translate sa Arabic. O na ni, 1 to 20. Pili-pili lang ni sa number guys. Nya. Nya, kung bago pa lang mo sa akong channel, please subscribe and share. Lara sa ubos o. Lara diri. Dira. Og like sa diay. Sige, game na may. Go. 1 hour later. Sa'yo na, ikaw ako. Ay, ko alam ka. Ito, bato, pek. Ito, bato, pek. Ito, bato, pek. Ito, bato, pek. Atay kita. Daog si Ate Jau, so. Sige, go. Mga ha, translate sa Tagalog ikan to English to Arabic. Go. Sige, number. Char! Pakiabot yung upuan. English. English? Charot. English. Charot. Very good. Arabic. Imo yapon. Oh, tini kursi. Char, tini kursi. Okay. Number 6.5 hours later. Okay, dili ko magtanaw. Number 17. Pakisampal ng pagmumukha niya. Paano yun? Pakisampal ng pagmumukha niya. Anong English? Kuan. Kung babae siya, will you please, kay Pakiman, will you please slap her face? Char! Arabic? Ha? In Arabic? Ano ba yun? One. Teka lang! Ligi, face! Hindi ko, ako kay Baon sa idak mo. Oh, mali ka, face. Daog natin. X. Sige na. Game. Ikaw na po. 1, 1-0. Yeah. Number 15. Char. Halika, kaibigan. Pumasyal tayo. English? Come on, ba mo lang. Everybody, let's go. Ano bang bunong? Sige na. Arabic. Hindi, ikaw mag-uwi tubag. Saan pangutan? Ay, unsa sa nambira? 15. 15, san? Dili, uy. 17. Saan tayo papasyal? Tara, halika kaibigan, pumasyal tayo. Mali ka, kaibigan mo mo siya. English. Come friend, we go somewhere. Arabic? Mahuan lagi. Sa ba? Arabic. Saan sa dik? Sa dik. Dik, hindi baboy. Hindi pig. Kundi sa dik friend. Sa dik rusuk. Ano na? Rusok. Yes. Nag-try, diba? Diba? Trago. Sakto ka? X. Ano? Suk man, di. So, dad man ito. Friend. Friend ko an. Somewhere man. Saan, ano ba yun? Oo. Halika kaibigan, pumasyal tayo. Yala saan sa dik. Yala ro. Laro. Diba ang laro? Ako ba diyan? Sige. Ito tayo maglaro sa Number 5.
Saan mo nabili ang damit na yan? In English. Where did you buy that? Di kay. Nahuman na di ay. English to. Where did you buy that clothes? Katawa na naman mag-serious ang gagoy. In Arabic is kuan. When history hada malabis? Char, ikaw na puti jaw. Pili, number. Manamang ko! Sunti kanina. Gani manang ko. Mauna to kung istorya. Ikaw mo po number. 7. Mansanas ang paborito ko. In English? My favorite is apple. Wow. In Arabic? Naamo po yung tugan? I can't forget the day we met. Yapin naman ka. May cheater dia. Forget the day we met. Your smile so bright. Ay, kitang tulo, Tim Marisa, dali. Like a summer's day, hot and endless in a mountain wet. Sa Tim Marisa, When I see natin. you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. Linisin mo ang My kwarto. summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red carpet. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever Ako na po. yours. Number 10. Ang sarap ng lechon. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love. IG. My summer love, be waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours. My love is forever yours. Giingon na gani ko nga. Roasted chicken or PIG is delicious. Oh, wala lechon. Roasted gani pagkabugoy. Sige na, i-Arabic na. Ana habbi roasted. Ana habbi wa mo kay ba ugado. Magamaw. 1. Ana habbi roasted di judge or mamoy. Ko alam. Talong? Ikaw. Number 1. Char. Sino ang kasama mo? 1. 2. 3. 4. Let's do with you. Arabic. Tidak kayak citir. Sige, ate Marisa Rizal. Number. Alangan din ako siya magkuhan yung bubungan. Bubungan? Saan ka nag-aaral? Ano ang pati? In Arabic ka? Sige na. Number 16.
Pakainin mo yung aso. Pakainin mo yung aso. Aso. Feed the dog. Feed the dog. Then in Arabic. Hati akil aw-aw. Ano yan? Hati akil. Balay. Ting! Dali na sa oras oy. Trimestre! Ayun. Trimestre! Tama ka, tama ka. Ayun. Oh, number. Two. Mana? Pakilini. Wala kayo magkikitian. Oh, bakit mo dala-dala ang kumuko? Why you bring my bucket? Oh, Arabic? Let's dig hada ana. One, two, Camel. five. Oh, Wrong. 1 versus 3. 4. Oh, three pa. Uy, ha? Ate, number. 3. 10. Ano man ang 10? Number, balik. 8. Ano ba ng 8? Number. Ba, mana man ang 3? 5. Mana po? Sige, ang kuha na lang kay 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19. Ah, mana din 6. Number 6, kate. Gusto ko mag-order niyan. In Arabic. Halas, halas. Two, three, 5. Bro! Ada ibig sabihin. Tingnan mo kag maybe. Tingnan mo kag maybe. Ayun na, maybe dati yung cake. Maybe ba yan? Unsa mo lang yung cake? Unsa mo lang yung cake? Unsa lagi lang yung cake? Maybe daw na. Gusto ko mag-order niyan. Mungkin gani, gusto ko. Do it! Ganyan. Mungkin Just ana is do it! Mimkin kay maybe ma. Pwede. Pwede Ang ko gibata nga kay gusto man Yesterday, dili you man said gusto. tomorrow. Ang So maybe just one. do it! Make your Yeah, dreams gusto ko come mag-order true! yan. Ibig Just sabihin, gusto ko Ay, mag-order kan. ana. Cut. Ana ibig sterihada. Some people Kadayon dream nila. Wrong ate Maris. 1. Basta pag sabot ng usap. Ako. Ito yung number pati, na daw ko. Kung wala bibisian. Ay, ito na naman mo. Yan magbasa, dili ka. Oh, 18. Ang kapal ng mukha mo. Na, patay na. Your fake face! Fake! Fake, the fake. Dili na original mong naon. You did know that the Margaret is a fake. Your nose is a fake. I need to original. Ganito, your face is a fake. In Arabic. Kapal ng mukha mo. Ano ba yun? Kapal face, Arabic. 1. Pagil. Oh, 3. Intimo. 5. Ting umuusap na. Si Watch. Pagil. Balik na naman ako. Ikaw, number 19, 13, 15, 14. 13. Narinig mo ba ang naririnig ko? B1, B2. Ayaw, lagi answer kay dili na yun, ha? 1, 2,
I don't know English. Five! Did you hear what I heard? Correct. Oh. Bravo. Wala na ka. Si Ate Marisa na. Ay, wala pa siya Arabic. Dili kay mali naman siya sa English. Mali na tanan. Mali mo na. Sige, Arabicin. English mo, what I is mo? Ganon. Sige, Ate Marisa. Ganon. Speak English, ha? It's just Buholano, ha? Yala. Ikaw. 14, 15, or 19. Pakisabi ng babaeng yan na ang pangit mo. Ang pangit ko. Even though my face is a fake. Na, nilamo na ng kaninang ginto. Pakisabi ng babaeng yan na ang pangit niya. Nya. Sabi, di ba? Oh. Sabi sa babae. Can you please that girl that she is ugly? Unsa ano? She is not pretty. Balik, Can you please tell that girl that girl is on Hindi, fire? paki man, paki. Oh, lagi sa pasaki dyan, ha? Paki, please, di ba? Lagi ba sa mga mag-away lang tayo? What it mean? Lagi na! Can you please tell that girl that she is not pretty? Yan! Correct! Ayaw! Bigyan ang corona niya. Napa. Atagsa na lang sa video. Aw, Arabic pa dahil. Arabic! Yala. 1, 2, Gulihada. Gulihada. 5! Gulihada bin iya muhil. Wala. Over na mo. Tumor, sakit na yun. Ano pa mo, 11, no? 9 pa di ay. Kanawa, ang kulang. Sige na. Ang buwan eh. Number 9. Sariwa ba ito? Is a fresh. This is a fake. The marga is a fake. Ano po? Tanong na ko ano? Anong ginagawa mo? What are you doing? Sino sa way? Una ko kay mo po. Si Marisa Nasal. Isa na lang. Ay! Oto, na daw si Ate Marisa. Yay! Ako ang loser. I am the loser. Pero guys, ugma guys, magkuan may Chubby Bunny Challenge. Tadada! Pride. Dara, mag-Chubby Bunny, may ugma puhon, ug napay lugar kay mga amo manguli ug masabihin na guys. So, kung bago pa lang mo sa akong channel, please subscribe, share, and like. Walang to, bye. God bless.